Invaliditet nije zarazan. Zvuči smiješno dok to ne doživite u parku. Roditelji koji fizički povlače svoju djecu kad se približe djeca s posebnim potrebama, kao da će to prijeći na njih. Objasnite djeci da oni samo imaju drukčiji način kretanja. Strah dolazi iz neznanja, a znanje dolazi iz kontakta. Ili kako bi vam Petrova sestra rekla, on se samo drugačije narodio. Idemo na živce. Gledaju u oči, a ne u opremu. Kad nas sretnete, vaše oči automatski bježe na kanilu, polica i monitore. To je ljudski, radoznalost je normalna. Ali pokušavajte se vratiti na Petrove oči. On je dječak koji vas gleda i traži potvrdu da je čovjek, a ne medicinski fenomen. Kad gledate samo u opremu, on se osjeća nevidljivim. Pozdravi dijete, ne samo roditelja. Često nam ljudi prelaze i kažu: Bog tata, kako je mali? Obratite se direktno njemu. Recite mu: Bog Petre, kakva ti je to fora majca? Čak i ako dijete ne može odgovoriti, ono procesira vašu energiju. Priznavanjem njega kao sugovornika, vi mu gradite dostojanstvo koje mu okolina često oduzima. Pitaj, nemoj buljiti. Buljenje stvara zid nelagode. Ako vas nešto iskreno zanima, radije priđite i pitajte: oprostite, ovaj uređaj, čemu on služi? Nama roditeljima je 10 puta draže objasniti mehaniku disanja ili hranjenja nego osjećati vaše poglede na potiljku dok se okrećete za nama u dućanu. Ne budi žao mi je osoba. Sažaljenje nas ne hrani, ono nas umara. Rečenice poput meni je vas tako žao, meni je tako žao kad to vidim, zapravo govore o vašoj nelagodi, a ne o našoj stvarnosti. Ne treba nama sažaljenje, nama treba suživot. Mislim, bodrenje je uvijek dobrodošlo, ali pričajte s nama o poslu, o školi, o bilo čemu normalnom. Na taj način nam možete stvarno pokazati podršku. Pusti ih da pokušaju sami. Roditelji djece s teškoćama su hiperspremni, ali naša djeca trebaju svaki atom samostalnosti koji mogu dobiti. Ako vidite da se Petar muči dohvatiti igračku, nemojte mu je odmah davati u ruke. Sačekajte. Ako vidite da stvarno ne ide, pitajte: trebaš li pomoć? Ajde, zruči Petar. Bravo. Poštujte njegov trud. Ne tretiraj nas kao heroje. Nismo mi nikakvi odabrani kojima je Bog dao križ jer smo mi to Bože jači od drugih. Mi smo samo obični ljudi koji su se našli u izvanrednoj situaciji. Kad nas uzdižete na pijedestal, stvarate distancu. Mi smo samo roditelji koji vole svoje dijete. Baš koji vi svoje. Znamo da to mislite kao kompliment, ali nama to zvuči kao da je naš život nepodnošljiva tragedija koju samo super ljudi mogu preživjeti. To nije hrabrost. To je roditeljstvo. Pravi heroji su djeca koja svaki dan prolaze terapije bez prigovora. Tvoja djeca se smiju igrati s nama. Nemojte povlačiti dijete za rukav dok vidi djecu s posebnim potrebama. Oprosti, znam da te škaklja to, Petar. Djeca nemaju filtere i predrasude tako dugo dok ih odrasli ne nauče tome. Dijete će pitati zašto on sjedi u tome, a vi mu odgovorite zato jer mu noge trebaju odmor. I igra se nastavlja dalje. Ta inkluzija je najprirodnija stvar na svijetu dok je mi odrasli ne zakompliciramo. Pazi na osobni prostor. Invalidska kolica nisu komad namještaja na koji se možete naslanjati dok pričate s roditeljima. Ona su dio djetetovog tijela i prostor njegove slobode. Također nemojte ih tapkati po glavi i štipati za obraz jer vam izgledaju slatko i nemoćno. Poštujte njegov integritet kao što biste poštovali bilo kojeg odraslog čovjeka. Budi strpljiv s komunikacijom. Nekim malim borcima mozak radi brže nego tijelo može odgovoriti. Ako mu postavite pitanja, nemojte se odmah okrenuti nakon 2 sekunde jer on šuti. Dajte mu prostora za misao, pokret ili neki zvuk. Strpljenje je najljepši dar koje nam možete dati u razgovoru. Ostani normalan ako zasvinjimo. Možda će djetetu iscuriti slina. Možda će se zakašljati kroz kanilu. Možda će nešto srušiti, možda će prosuti hranom. Nama je već tada dovoljno neugodno. Ne treba nam još i vaš zgroženi pogled. Ako se to dogodi, nasmijte se i dodajte maramicu. Ponašajte se kao da se radi o bilo kojem drugom djetetu koje je prolilo sok. Nemoj im se obraćati bebastim glasom. Ako dijete ima
5 godina, pričajte s njim kao s petogodišnjakom. Povišeni ton glasa i tepanje je osobi koja vas razumije malo ponižavajuće. Govorite normalno. Intelekt djeteta vrlo često nema veze s njegovim fizičkim, motoričkim sposobnostima. Slobodno zovite. Poziv na rođendan znači sve. Ovdje ne govorim o sebi jer ja sam introvert u punom smislu te riječi, ali moja žena nije. Ljudi često prestanu zvati roditelje malih boraca na druženje jer misle, ma sigurno im je komplicirano pakirati svu tu opremu. Bolje da ih ne gnjavimo. Slobodno zovite. Pustite nas da procijenimo možemo li ili ne. Osjećaj da si izostavljen iz društvenog života donosi samo negativu. Iako nas ljudi zovu, ovo više govorim generalno. Invalidsko mjesto nije samo na minutu. Nama tih 1,5 metra sa strane omogućuje da izvučemo rampu ili kolica iz auta. Kad ti samo staneš na minutu da uzmeš nešto u pušti, ti si nama onemogućio da izađemo iz auta. Ta tvoja minuta je naš prekid planova za cijeli dan. Poštujte naše boje na asfaltu. Nemoj nas hvaliti jer smo izašli van. Rečenice tipa svaka vam čast što ste ga izveli van zvuče kao da bi inače trebao biti u karanteni. Mi smo vani jer volimo svijet, volimo prirodu, friški zrak i jer naše dijete zaslužuje vidjeti svijet. To nije herojski čin, to je normalan život. Znamo da to nekome stvara nelagodu, ali to nije naš problem. Wow, vidi ovo, usred ničega. Wow. Zanimljivo. Izbjegavaj davati medicinske savjete iz rukava. Znamo da mislite najbolje, ali rečenice poput čula sam da u Njemačkoj ima neka nova mast ili pokušajte s gluten free dijetom nam ne pomažu. Mi živimo u bolnicama i pratimo svjetska istraživanja i stalno smo u kontaktu s liječnicima, tako da vjerujte mi, pokrili smo sve baze. Ako iskreno želite pomoći, radije pitajte kako vam mogu pomoći i siguran sam da ćete dobiti odgovor. Slobodno se nasmiješi kad se sretnemo. Nekad je osmijeh sve što nam treba. Kad nas vidite u šetnji i sretnu nam se pogledi, nemojte se odmah okretati kao da ste vidjeli nešto zabranjeno. Jedan iskren osmijeh šalje poruku sve je u redu, vidim vas i drago mi je što ste tu. Pomozi s preprekama, ali pitaj kako. Ako vidite da se mučimo s vratima ili s rubnikom, nemojte samo zgrabiti kolica i početi vući. Radije pitajte mogu li vam pomoći ili primim kolica s prednje strane. Ako se osjećaš neugodno, priznaj to. Iskrenost je najbrži put do druženja bez nelagode. Ako priđete i kažete gle, nisam nikad bio blizu djeteta koji diše na kanilu, mi ćemo vam sve objasniti i svi ćemo se opustiti. Iskrenost briše nelagodu bolje od bilo kakve glume. Ne uspoređuj nas s onim slučajem na TV-u. Svako dijete s teškoćama je unikat. Rečenice tipa gledao sam na TV-u jedan takav kao što je vaš, je prohodao sa 7 godina, stvaraju samo nepotrebni pritisak i nerealna očekivanja. Svaki napredak svakog djeteta s poteškoćama je privatna olimpijada i nema potrebe za usporedbama s drugima. Nemoj vikati, on čuje savršeno. To je taj čudan ljudski impuls. Ako netko ne hoda ili ne priča, mi automatski počnemo vikati jer mislimo da je gluh. Petar čuje i šapat. Nema potrebe za decibelima, samo za normalnim ljudskim razgovorom. Što nije uvijek slučaj. Zato je najbolje uvijek pitati roditelja ili skrbnika. Postoji li nešto što moram znati prije nego što pokušam komunicirati s njim. Posebne potrebe su zapravo ljudske potrebe. Petar nema posebnu potrebu za kretanjem, za zabavom ili za osjećajem ljubavi. Njegove potrebe su identične našima. On želi da mu bude toplo, da ga netko nasmije i da se osjeća sigurno. Samo je način na koji to želi postići drugčiji. Treba mu malo više struje, baterija i naše pomoći. Ne koristi nas kao pedagošku mjeru. Nije lijepo čuti u blizini roditelje koji govore svojoj djeci vidiš kako je nam dječaku teško, a ti ne želiš niti hodati. Petar nije alat za odgoj, niti strašilo, on je osoba s dostojanstvom.
Ali da ne ispadne da pametujem, ja sam sebe puno puta uhvatio u tome. Naprimjer, kad mala ne može mirno sjediti za stolom dok jede. Svakakve misli odmah krenu po glavi, ali da li ćemo ih izgovoriti, to je ta razlika. Tvoj pas je za nas možda rizik. Mi volimo pse, ali vaša dobra maza koja skače po ljudima nam može biti problem. Može srušiti bocu s kisikom, može se zapetljati u cjevčice, može prepasti dijete koje se ne može maknuti. Uvijek pitajte prije nego pustite psa blizu kolica. Nitko nije vezan za kolica. Kolica su za našu djecu ono što su tebi noge ili auto. Ona su alat za njihovu slobodu. Bez njih bili bi vezani za krevet unutar svoja 4 zida. Kolica im omogućuju da vide svijet, stoga nemojte na njih gledati kao na okove. Ako se Petar zagleda u tebe, samo mu mahni. Petar istražuje svijet očima više nego rukama. Ako se zagleda u vas, vjerojatno mu je zanimljiva vaša brada, naočale ili boja majice. Nemojte misliti da je nepristojan. Samo mu mahnite ili namignite. To je njegov način komunikacije. Samo budi čovjek. Ne trebate biti medicinski stručnjak da biste razgovarali s nama. Ne trebate se bojati da ćete izgovoriti krivu riječ ili krivi termin. Nama je bitna vaša namjera. Ako pristupate s otvorenim srcem, sve ostalo ćemo riješiti usput. Samo budite čovjek prema čovjeku.